अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाजिबुल एहतराम सामीन व सामिआत, दारुत तहकीक फैसलाबाद और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत के ज़ेर एहतमाम अल-अर्बईन फ़िल फ़ितन यानी 40 अहादीस का मजमुआ पेश किया गया। इसके बाद सूरह कहफ़ की इब्तिदाई 10 आयात मा तर्जमा पेश खिदमत हैं, जिनके बारे में नबी सादिक़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ़ की इब्तिदाई 10 आयात याद कर लेगा उसे अल्लाह जल्ल शानुहू फितना दज्जाल से महफूज कर देगा। 10 आयात मा तर्जमा पेश खिदमत हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुन्ज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु वयुबश्शिर المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا